Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, pour ce moment de notre étude de la Torah. Baruch Hashem per questo momento del nostro studio della Torah. Voici la thématique de notre étude. Ecco il tema del nostro studio. Voilà, Ecco, c'est écrit, è scritto, nous avons abbiamo les fils d'Avram figli di Abramo et les fils et aussi les fils d'Israël ou Jacob. anche figli di Israele o Giacobbe. Voilà. Ecco, Ce sont des expressions sono delle espressioni qui se trouvent dans la Bible ou Torah. che si trova nella Bibbia o nella Torah. Quand on parle de Béné Israël Quando si parla di Bene Israele et Béné Abraham. e Bene Abramo. Donc ce sont des expressions. Nous tous, nous sommes fils d'Abraham. Tutti noi siamo i figli di Abramo, Mais Hashem Hachem a fait sortir ha fatto uscire les fils d'Israël i figli di Israele d'Abraham. da Abraham. Donc ils sont appelés Sono chiamati Béné Israël. Bene Israele, Donc, figli di les Israele, fils d'Israël, i figli di Israele de Jacob, da Giacobbe. ils sont sortis non d'Abraham, Non sono uscito non da Abramo, mais directement de Jacob. ma direttamente da Donc Giacobbe. Isaac, Dunque, Isaac Isacco et Jacob. e Giacobbe. C'est très, très important de comprendre ces choses. È molto importante di capire queste cose. Donc les fils d'Israël, Israël, Dunque i figli di Israele, c'est Israele dans Jacob. e in Giacobbe. Jacob, c'est Israël. Giacobbe e Israele. Jacob est sorti d'Abraham, Giacobbe è uscito da Abramo, mais les fils ma i figli vont être appelés Israël. saranno chiamati Israele Les enfants d'Israël o i figli di Israele par Yaakov, Jacob. Giacobbe. Voilà. Ecco, Et lorsqu'on parle de Béné Abraham, quando si parla di figli di Bene Abraham, donc les fils d'Abraham, dunque i figli di d'Abramo, c'est toute l'humanité. è tutta l'umanità. Toutes les religions le savent, nous le savons. Tutte le religioni lo sappiamo. Les chrétiens, les musulmans, les bouddhas, tous les gens dans ce monde, nous sommes des fils d'Abraham. Siamo i figli di Abramo. Non les fils d'Israël. No, figli di Israele. C'est très, très È important molto importante de comprendre di capire ces expressions queste espressioni de la Bible. nella Bibbia. Sinon, on Se va no, taper à côté. prenderemo le altre cose, faremo le altre cose. On va Cercheremo à prendre l'identité d'une autre, di prendere l'identità di un'altra persona. un'altra persona. Ça peut provoquer aussi Questo può provocare ce anche qu'on appelle quello che si chiama l'amnésie l'amnesia spirituelle et aussi e anche culturelle ou culturale identitaire. o identitario. Donc on risque de tomber Rischiamo di cadere dans une sorte de schizophrénie spirituelle ou culturelle ou identitaire.
cerchiamo di cadere in una schizofrenia identitario-culturale. Alors prions. Preghiamo. Baruch atah Adonai anoten hatorah hamashiach tzidkenu. Amen ve amen. Alors, nous sommes dans Genèse 37, 14. Siamo in Genesi 37, 14. Tu regardes l'heure. 37, 14. 37, 14. Alors, l'heure, tu vois. Alors, de quoi s'agit-il? Di cosa si tratta? Nous allons parler Parleremo de la situation actuelle della situazione attuale qui est déjà dans ce passage Genèse 37, 14. che si trova già in questo passaggio Genesi 37, 14. Dans la parashat de cette semaine, Nella parashat di questa settimana, je crois que vous voyez les tableaux, on voit les tableaux. Hein? Vediamo la Alors, lavagna dans lì. la parashat de cette semaine, Nella parashat di questa settimana nous sommes dans la parashat de Chaye Sarah. siamo nella parashat Chaye Sarah. Dans cette parashat, In questa parashat on parle de la ville de Hebron. si parla della Hebron. vita di Hebron, Ville la de città Hebron, di Hebron, ce que nous appelons Hebron. quello che noi chiamiamo Hebron. Je l'ai écrit dans les tableaux. L'ho scritto nella lavagna. On l'appelle Hebron. Si chiama in ebraico Hebron. Quand on dit Hebron, quando diciamo Hebron, c'est la translittération. E la transliterazione Ça ne veut rien dire. Non vuol dire Ça niente. veut dire seulement la ville de Hebron. Vuol dire solo la città di Hebron. Mais en hébreu, Ma in ebraico ce sont des noms bibliques. Sono delle parole bibliche. Dans sa langue originelle, nella sua lingua originale Hebron. si dice Hebron. Hebron, Hebron, ce que nous appelons Hebron, quello che noi chiamiamo Hebron, c'est un lieu è un luogo, où on peut dire névralgique, un luogo nevralgico, où c'est le nœud, o il nodo, il nodo de tous les problèmes di ogni problema de l'histoire. della storia. Voilà. Ecco, la ville de Hebron, la città di Hebron, c'est là, è lì, c'est le noyau, è il nodo, le nœud de tous les problèmes di ogni de problema l'histoire. della storia. C'est là È lì, où se trouve la solution. lì che si trova la soluzione. C'est là, È lì, dans la ville de Hebron, nella città di Hebron, qui va révéler che rivelerà aux gens alle persone ce que quello, la volonté de l'Éternel la volontà di Hashem sur son peuple al Israël suo popolo et sur Israele toute l'humanité. e in tutta l'umanità. Il n'y a pas de différence. Non c'è differenza. Hashem, dans sa parole, nella sua il parola est là è lì pour bénir per tout, benedire, donc Israël et toute l'humanité, per benedire tutto Israele e tutta l'umanità, sans l'injustice. senza l'ingiustizia. Hashem aime Israël, Hashem les autres ama nations Israele, non. le altre nazioni Non. No, non Nous è sommes questo. tous Siamo tutti les descendants i discendenti d'Avram. di discendenti di Et Abramo. da Abramo toutes les nations seront bénies. tutte le nazioni saranno Le secret, il segreto c'est dans la ville è nella città de Hebron. di Hebron, Ce que nous appelons Hebron. quello che noi chiamiamo Hebron. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette ville? Cosa c'è di così particolare in questa città? Lorsque nous lisons dans Genèse 37, 14, quando leggiamo in Genesi 37, 14, Israël ou Jacob Israele o Giacobbe envoie son fils Joseph. Manda il suo figlio Giuseppe. Il dit, Vayomer lo, l'air na re'e et shalom achira. Donc, tu vas aller, va voir, je te prie, comment, c'est écrit, comment se portent tes frères. Ha detto, va a vedere come si portano, come stanno i tuoi fratelli. Ça, c'est dans nos langues. Questo mais è nelle en nostre hébreu, ma in on ebraico dit, il s'est écrit, si dice, è scritto, va voir.
va vedere, ou va apporter vai a portare le shalom. il shalom, Donc, c'est-à-dire ce que lo nous appelons shalom, la paix. quello che noi Ce n'est chiamiamo pas seulement la paix, mais pace, ma non è disons, solo pace, va apporter la paix. ma diciamo vai a portare À pace qui? a On chi? dit à tes frères. Ai tuoi fratelli. Donc, on est là Siamo lì dans l'histoire nella du storia peuple d'Israël del popolo di qui va Israele apporter che porterà dans la suite nel la paix sur seguente toute l'humanité. la pace in tutta Ça, c'est l'umanità. le plan de l'Éternel. Questo è il piano dell'Eterno. C'est celui qui a établi È lui che ha ce stabilito plan. questo On piano. le voit même dans Yeshua Jésus. Lo vediamo anche Il Yeshua vient Gesù prendre che è venuto ce a que prendere Avram, quello ce che que Jacob Abramo, a Giacobbe tout dit hanno pour detto transmettre cet amour per trasmettere questo du amore prochain verso il à prossimo toute a l'humanité. tutta l'umanità. Lorsque Jacob, écoutez bien, Ascoltate bene, lorsque Jacob quando Giacobbe envoie manda Joseph, Giuseppe, il y a des conflits c'erano i conflitti entre les frères. fra i fratelli, Nous le savons. lo C'est sappiamo. écrit même en anglais, È scritto en anche in français, inglese, in dans nos Bibles. italiano e nelle nostre Bibbie. Jacob savait, Giacobbe mais quand sapeva, il envoie Joseph, ma quando manda Giuseppe, il se présente sous le nom d'Israël. che si presenta nel nome di La Israele, dimension élevée, la dimensione innalzata, spirituellement élevée spiritualmente innalzato de Jacob, di Giacobbe, qui va, disons, qui régit toute l'histoire du monde jusqu'au moment où nous nous trouvons. che regge tutta la storia dell'umanità fino al momento che noi siamo. Jacob a vu. Giacobbe ha visto. Il a dit, je vais vous révéler. Ha detto, voglio rivelarvi. Dans Genèse 49, Genèse 49. Penso che in Genesi 49, 50, si 50, je me trompe pas. se non mi Je vais sbaglio, vous révéler vi voglio ce qui va rivelare se passer quello che succederà dans la suite des temps, à la fin nel du temps. seguito Les del tempo, secrets de alla la fin du fine temps. del tempo, il Qu'est-ce- segreto della fine Quel del était tempo. ce secret? Qual era questo segreto? C'est écrit, È scritto, il dit, il va voir, vai a va apporter vedere, la paix, le vai a shalom, portare lo shalom, et va, comment, donc va voir comment tes frères se portent. vai a vedere come si portano i tuoi Et le fratelli bétail, e le et bestie rapporte-moi i greggi, des nouvelles. e poi torna a Et la Bible dit, dirmelo. il envoya La Bibbia dice mando ainsi così de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Shichem. Donc à partir de la vallée d'Hébron, dunque a partire dalla valle di Hebron, Jacob envoie Giacobbe Joseph, mandò son fils, Giuseppe, il suo à partir figlio, de cette ville Hébron. era in questa città Oh, Hebron. cette ville de Hébron Questa città di Hebron est liée è legata à Avram. a C'est là Abramo. qu'Avram a reçu la promesse. È lì che Abramo ha ricevuto C'est la là promessa. qu'Avram a fait aussi l'alliance avec È l'Éternel lì che Abramo ha fatto anche l'alleanza con l'Eterno pour sa descendance, per la sua discendenza, Israël Israele et toute e l'humanité. tutta l'umanità. Donc dans Hébron, Dunque in Hebron, Avram Abramo a acheté cet endroit, ha comprato questo posto. sa vision, La sua visione il voyait très très loin. vedeva molto Il voyait lontano, ces temps, vedeva questo 4000 momento, ans. 4000 Avram anni. voyait ces temps. Abramo vedeva questo tempo, Pendant que nous sommes là à critiquer, il momento che pendant noi que nous siamo sommes lì là criticando, à faire je ne sais pas quoi, a fare non so à cose, spéculer, a à juger, speculare, a à giudicare, condamner a les uns condannare les autres, gli uni e gli altri. Avram, la Abramo, Bible, la la Bibbia, Torah, la Avram Torah, voit ce Abramo moment, vedeva on questo peut momento, entrer dans la paix, dans le shalom. come possiamo entrare nella pace e nello Il voyait shalom.
très très loin. Vedeva molto C'est-à-dire, lontano. Vuol il dire, voyait le futur pour sa descendance vedeva il futuro per la sua qui ira discendenza en Égypte. che andrà in Dieu va le faire Egitto, sortir, che Hashem lo il farà va recevoir la uscire Torah e et riceverà la va Torah se rendre sur sa terre, e andrà et nella il sua voit terra aussi la bénédiction de toute e l'humanité vede anche la benedizione di qui tutta va l'umanità sortir che à uscirà travers ce peuple. attraverso questo popolo. Alors, Dunque, qu'est-ce qu'on dit toujours? cosa si dice sempre? Le futur. Il futuro. Le futur s'inscrit dans le présent. Il futuro è scritto nel presente. Quand Abraham voyait ce temps, le Quando futur, Abramo vedeva questo tempo, il futuro, le futur, nous aussi, anche noi nous il attendons futuro quelque chose. aspettiamo La qualcosa, promesse de la l'Éternel promessa qu'il a dell'Eterno fait à Abraham che ha fatto et Abramo l'alliance qu'Abraham a fait e l'alleanza che Abramo ha pour fatto son peuple, sa descendance per la sua et toute discendenza l'humanité. e tutta Quand l'umanità. moi je vais enlever Quando io voglio togliere une partie, una une parte, entité un'entità qui fait partie d'Abraham, che fa parte di ah, eux, ce n'est Abramo, pas eux. no, loro non sono loro. Eux, ils vont être effacés du plan de Dieu. Loro saranno cancellato, sono cancellato nei piani Il di y a un Hashem. problème. C'è un problema. Si on veut enlever, Se vogliamo togliere, on enlève les chrétiens, on togliamo i enlève cristiani, les gens dans ce monde, on togliamo le enlève les persone in Bouddhas, questo on mondo, enlève les togliamo i musulmans, Buddha, on togliamo i enlève musulmani, le peuple d'Israël. togliamo il popolo di Il y Israele, aura un problème. ma ci sarà Ce un n'est pas problema. le plan de Dieu. Ma non è questo il piano di Toutes les Hashem. religions Tutte le religioni le lo savent, pardon, sanno que la bénédiction de che la l'Éternel benedizione dell'Eterno est pour toute è l'humanité. per tutta l'umanità. Voilà la vision d'Abraham. Ecco la visione di La Abramo. raison pour laquelle nous, les nations, La ragione per la quale noi nous le sommes des nazioni descendants d'Abraham. siamo discendenti di Toutes les Abramo, religions, tutte les le chrétiens, religioni, les cristiani, Bouddhas, les Buddha, musulmans, tous musulmani, nous Buddha, sommes des descendants d'Abraham. siamo tutti discendenti di Abramo, Ensemble insieme avec les fils d'Israël, con i figli de di Israele, Jacob, di Giacobbe, Jacob qui vient d'Abraham, Giacobbe che viene di et Abraham Abramo, a vanté les 12 tribus d'Israël e qui est Giacobbe dans la Bible. ha partorito 12 tributi di Tous Israele che è nella ensemble, Bibbia, tutti insieme nous allons vivre la lumière dans ce monde. vivremo la luce Mais in questo mondo. le secret, Ma il segreto c'est dans ce verset. è in questo versetto. Joseph Giuseppe doit d'abord deve per prima chercher cercare l'unité l'unità avec ses frères. con i suoi fratelli. Et cette unité-là, E questa unità lì, où ça se produit, dove si produce? ça se produit dans la ville de Hebron Si è prodotto nella città di Hebron par le sang. con il sangue. Voilà. Ecco, Donc il envoie Joseph. manda Giuseppe. Jacob était conscient Giacobbe era que cosciente cette unité che questa unità se fera par le sang si farà col sangue à Hebron. a Hebron. Qu'est-ce qu'on a amené à Jacob? Cosa hanno portato a Giacobbe? La tunique la tunica de Joseph di Giuseppe imbibée du sang. pieno di sangue. Il a vu le sang. Ha visto il C'était le sangue. sang de bouc. Era il sangue di un motone. Jacob a compris. E Giacobbe ha capito. Voilà l'unité Ecco l'unità entre les frères. fra i fratelli. Ça, c'est le problème. Questo è il problema. Typiquement Israël. Tipicamente Israele. Écoutez bien. Ascoltate bene. La paix. La Ce que nous pace. cherchons dans ce monde Quello che noi cerchiamo in va questo rentrer mondo dans ce monde. entrerà in questo mondo. Tout dépend Tutto dipende de ce peuple. di questo popolo. Et même Loro le fils d'Israël. Loro stessi On figli parle di Israele que Israël parlano doit che d'abord Israele régler deve prima mettere a posto des conflits internes. i conflitti interni. Si Israël Se Israele règle des conflits
interne. metta a posto i suoi conflitti, Il a un problème. ha un Il problema, a une mission ha una missione dans l'humanité, mais nell'umanità, cette mission ma questa verra missione le jour arriverà lorsque Israël va régler ses problèmes quando Israele internes. metterà a posto i suoi problemi, Ce n'est pas des problèmes avec les autres non i problemi con gli qui altri, va che andrà, introduire la paix dans le monde. porterà la pace in questo mondo. Voilà ce que Jacob, Avram, Ecco Jacob quello et che Yeshua Abramo, Jésus Giacobbe nous e révèlent Yeshua Gesù ci de ce qui rivela va se produire di quello che si dans produrrà ce temps, in questo tempo, avant l'arrivée ou le retour de Mashiach. prima di arrivo e di ritorno di Que Mashiach, Israël che va Israele régler d'abord ses problèmes. deve mettere per prima i Quel suoi est ce problemi. problème? Quali sono i suoi problemi? Jacob est en train de nous révéler Giacobbe ci sta rivelando dans Genèse 49 in Genesi 49 l'unité l'unità entre les frères. fra i fratelli. Vous voyez, Vedete, les fils d'Israël i figli di vont Israele s'unir. si uniranno. L'unité L'unità des fils d'Israël dei figli di que nous Israele voyons là che noi vediamo lì va introduire porterà une ère nouvelle un'era nuova dans le monde. nel mondo, Et tous les fils d'Abraham, e di tutti i figli di les Abramo, nations, le nous nazioni, allons tous saremo tutti ensemble insieme réunis radunati dans l'amitié, dans nell'amicizia, l'unité. nell'unità, Mais ma Israël Israele va régler ses problèmes. Israele deve prima Écoutez mettere bien a ce posto i message. suoi problemi. Je ne parle Ascoltate pas bene questo selon messaggio. les médias. Non sto parlando Nous secondo sommes i dans les media. Écritures saintes. Siamo nelle scritture sante. Le scritture sante. Israël va régler ses problèmes. Metterà a posto i suoi problemi. Ce qu'on appelle l'alliance. Quello che si chiama l'alleanza. Pour que l'alliance affinché l'alleanza s'accomplisse, si adempi, l'alliance qu'Abraham a fait, l'alleanza che Abramo ha fatto avec Israël, con Israele et nous tous, toute e tutti l'humanité, noi, tutta l'umanità, il faut d'abord ci vuole per prima qu'il y ait l'unité, che ci sia l'unità du peuple d'Israël. del popolo di Israele. C'est facile. È Est-ce facile. que quelqu'un peut être contre ça? Qualcuno può essere contro questo? On ne dit pas que on va résoudre des problèmes d'Israël avec ses voisins. Non, non, c'est pas ça ce que la Bible dit. Non dice che deve prima risolvere il problema con i suoi fratelli. On no. Ses voisins. I suoi vicini, scusate, no. I suoi vicini, no. C'est ce que tout le monde a fait. È quello che tutti hanno fatto. On va chercher, aider Israël à vivre bien avec ses voisins. Aiuteremo Israele a vivere bene con i suoi vicini. Guardate la soluzione è simple. La soluzione è semplice. Que nous devons prier, nous les nations. Noi dobbiamo pregare, noi le nazioni. Noi figli di Abramo. Nous ne sommes pas des fils d'Israël. Noi non siamo mais figli nous di sommes Israele, des fils d'Abraham. Ma siamo i figli di Abramo. Toutes les religions, toutes les religioni, tutte le nazioni. Nous devons prier avec connaissance. C'est-à-dire, vuol dire, la Bible dit priez pour Israël. La Bibbia dice pregate per Israele. C'est-à-dire quoi? Che vuol dire? Ça ne veut pas dire non vuol dire de chercher di cercare comme d'autres pensent. Come gli altri pensano. La conversion. La conversione. Ils vont se convertir dans le christianisme. Nel cristianismo. Ça, c'est jeter buttare l'essence dans le feu. La benzina nel fuoco. Non de l'huile, mais de l'essence. Dell'olio, ma la benzina. Ce n'est pas ce que Jacob, Avram, Yitzhak, Jacob et Yeshua. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de nous dire ici. Non è quello che la Bibbia ti sta dicendo qua. Prier pour Israël. Pregare per Israele. C'est-à-dire, vuol dire, nous devons prier. Dobbiamo pregare. Afin que ce peuple affinché questo popolo soit uni. Sia unito. Entre fra
Il faut qu'il y ait unité deve essere unità afin que la promesse affinché la ou promessa l'alliance o l'alleanza que Hachem a fait che Hashem ha fatto pour son peuple, per il suo pour toute popolo, l'humanité per tutta et pour l'umanità ta vie e per la tua vita personnellement. Quand tu personalmente. pries, Quando tu preghi, prie pour l'unité de ce peuple. prega per l'unità di questo popolo. C'est là que va passer È lì che passerà l'accomplissement de l'adempimento l'alliance et de la dell'alleanza promesse e della sur toute promessa l'humanité et in sur ta tutta vie. l'umanità e nella tua vita. Mais si toi tu es chrétien, Ma se tu sei tu es cristiano, là. sei lì. Israël, Ah, il faut qu'ils Israele reconnaissent Jésus. deve riconoscere Yeshua, Ils doivent se convertir deve au convertirsi christianisme. in Tu cristianismo. prends Tu prendi non de l'huile, non mais dell'olio, de l'essence ma della dans benzina, le feu. lo metti nel fuoco. Notre mission, La nostra on missione, nous a envoyés comme des chaliards de notre mission d'apporter la paix. ci hanno mandato di portare la pace. La nostra Voilà, missione, c'est ce ecco, que Yeshua est venu. è quello che Je vous Yeshua è laisse ma venuto. paix, je vous donne ma paix. Vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. N'apportons pas Non portiamo de l'essence là où il y a du nelle feu. benzine dove c'è il fuoco. L'unité L'unità de ce peuple, di questo popolo c'est ce qui va déclencher è quello che metterà, la promesse et l'alliance. che porterà la promessa e C'est l'alleanza. ça le secret. E questo è il Le segreto. secret de l'accomplissement Il segreto de dell'adempimento l'alliance divine, dell'alleanza divina, l'alliance de Dieu, l'alleanza di l'alliance Hashem, d'Akadosh Baruch Hu. l'alleanza di Ce n'est Akadosh pas une Baruch Hu. religion, Non è una ce n'est pas de religione, la non philosophie, è la c'est filosofia. l'alliance là, E questa alleanza lì, l'alliance divine l'alleanza divina d'Akadosh Baruch di Hu Akadosh Baruch qui Hu, a conclu che ha concluso par Avram con Abramo, réside si reside dans l'unité nell'unità du peuple d'Israël. del popolo di Israele. Voilà. Ecco, Ce qui est très simple, la cosa più semplice, très facile. facile. On peut même pas chercher à haïr un peuple. Non si possono Mais neanche Dieu dit, cercare a écoutez, odiare un popolo. prie seulement Hashem que ce dice peuple soit preghi uni. solo affinché questo popolo Et sia vous verrez unito e vedrete l'accomplissement de l'adempimento toutes les di prophéties tutte le que profezie l'Éternel a dit che Hashem ha detto vont s'accomplir sur l'humanité. s'adempierà anche Pour all'umanità, toutes les personnes. per ogni persona. C'est pourquoi Jésus dit, E per questo che moi la Yeshua ha paix que je vous detto, donne, io la pace che vi do ce n'est pas non è comme le monde come vous donne. Non, quello che vi dà il le mondo. monde vient avec sa façon. Il mondo viene con la sua Mais la maniera, Bible ma la Bibbia nous a facilité des choses. ci ha facilitato le Tu es là, cose. Tu sei lì, moi je prie io afin prego que ce peuple affinché soit questo uni. popolo sia unito. Pourquoi? Le Perché secret, il segreto, regarde, j'ai écrit dans ce mot Révron. ho scritto nella lavagna Donc Révron, l'unité du peuple d'Israël. l'unità del popolo di Israele. C'est quoi cette unité? Cos'è questa unità? Qu'ils retournent Che rientrano dans la Torah, nella Torah, dans les mitzvot. nelle mitzvot, Donc ils vont accomplir devono adempiere les injonctions le divines ingiunzioni que Dieu divine les a données che Hashem à gli ha eux, dato pas a à loro, toi, à non eux. a te, Toi, ma a quel est ton loro. problème? Te, qual è il tuo problema? D'empêcher Di impedire les enfants d'Israël i figli di d'allumer Israele les bougies pendant le Shabbat, di de mettre les téfilines. accendere la Non, luce delle nous candele devons durante prier. lo Shabbat. Nous devons les No, encourager noi dobbiamo pregare, dobbiamo de incoraggiarli faire di la fare volonté la d'Akadosh volontà Baruch Hu, di Akadosh Baruch Hu, de retourner di dans la rientrare Torah. nella Torah Ensemble, c'est ça qu'on insieme, appelle l'unité du peuple e d'Israël. questo si chiama l'unità del popolo di Israele. Pas l'unité de ce peuple,
nell'unità di questo S'il n'y a popolo, pas l'unité de ce peuple, se non c'è l'unità in questo popolo, l'alliance l'alleanza restera toujours caduque sarà sempre ou caduca, seulement non ci sarà, sur les papiers. o solo Ce que nous lisons, nelle foglie, quello che leggiamo. copie conforme. Dieu a promis à Hashem ha Abraham, promesso ta a Abramo, descendance, la tua toutes les nations discendenza, seront tutte le bénies à nazioni ton nom. saranno benedette Yeshua al tuo vient nome. à travers cette promesse et aussi sur Yeshua. Questo En promesso è Yeshua, anche in toutes les Yeshua. nations seront bénies. A Yeshua tutte le nazioni Mais saranno nous, benedette. on commence à couper. Noi iniziamo Ah non, a tagliare. les gens qui seront bénis, Le seulement des persone che chrétiens. saranno benedette saranno solo i cristiani. L'autre religion, Gli altri il dit religioni, seulement nous. no, siamo solo Les noi. autres, regarde ce que la Bible. Guardate quello Tout, che dice donc, la Bibbia. Israël a la mission sur toute l'humanité. Israele ha la Il ne missione cherche pas. a tutta l'umanità, non cerca. Il cherche d'abord Cerca per à prima régler les problèmes internes. di regolare il problema interno. C'est ça. Ecco, C'est ce que les pères de la philosophie morale, è questo che il padre della filosofia morale, Socrate, Socrate, qu'est-ce qu'il dit? cosa ha detto? Connais-toi toi-même. Conosce te Cherche stesso. d'abord à te connaître toi-même Cerca prima conoscerti te avant de stesso, connaître l'autre. prima di conoscere l'altro. Aimer ton prochain comme toi-même. Ama il tuo prossimo Toi-même come d'abord, te stesso. tu dois Prima régler te tes stesso problèmes. devi regolarizzare i tuoi Quand problemi. tes problèmes sont réglés, Quando i tuoi problemi sono automatiquement, regolarizzati, tu n'auras pas de problème. automaticamente non Dieu va avrà più i déclencher son problemi. miracle, déclencher, la puissance de sa parole, les promesses qu'il a promis, et c'est ce qui va s'accomplir. E Hashem metterà la sua parola e tutte le promesse saranno adempiute. Pour terminer, Per finire, nous allons voir vedremo aujourd'hui, oggi qu'est-ce qu'on a assisté? cosa abbiamo assistito. On le parle dans la télévision, Si parlano nella televisione, mais les gens ne comprennent pas. le persone non capiscono. Les médias en parlent. Media parla. Pour la première fois, Per la prima volta on voit l'unité vediamo l'unità de ce peuple. di questo popolo. L'unité, L'unità, malgré leurs différences, malgrado loro ils ont differenza, accepté de hanno s'unir. accettato di unirsi. Cette unité-là, E questa unità lì ce n'est pas pour faire la guerre, non è per ce fare n'est la pas pour guerra, faire quoi. non è per fare L'unité qua. que vous voyez, L'unità che voi c'est ce vedete que nous devons prier. è quello che noi dobbiamo C'est cette pregare. unité-là E questa qui va unità lì cesser les guerres dans ce monde. che smetterà le guerre in questo mondo. Voilà l'unité Ecco l'unità. que la Bible parle Quello sur che parla la Israël. Bibbia in Israele. Ils ne sont pas unis Non sono uniti pour chercher la victoire, per cercare la pour faire vittoria, la guerre. per fare la Mais guerra, ils sont unis ma sono uniti parce que la perché Bible la Bibbia d'Avram, d'Hevron. La Bibbia parla di Abramo in Hevron, c'est le lieu de l'alliance Hebron, che è il luogo dell'alleanza et de la promesse. e della Quand Dieu fait promessa. la promesse Quando avec Hashem Abraham, ha fatto la c'est à promessa Hevron. con Et Abramo era a Abraham, à son Hebron tour, a fait l'alliance. e Abraham nel suo turno ha fatto anche Et l'alleanza. cette alliance, E questa alleanza, Jacob arrive, Giacobbe arriva, il vient, viene, il explique spiega comment cette alliance et la promesse de Dieu va se manifester come questa alleanza e la promessa di Hashem si à manifesterà travers l'unité attraverso l'unità de son peuple, del suo popolo, régler les conflits internes, mettere a posto i conflitti interni, non chercher non cercare les autres. degli Non, 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 altri. non, non. Nous devons prier Dobbiamo que pregare Israël retourne dans la Torah. che Israele rientra nella Torah. Mais si on est là, Ma se siamo lì, qui deviennent des chrétiens, che qui se diventano convertissent, cristiani, che si tu convertono, vas attendre longtemps. aspetterai tanto. Regardez toutes les situations que nous avons dans ce monde. Guardate tutte le situazioni che abbiamo in C'est questo mondo. Hevron. E Hebron. Regarde,
On va écrire rêvant. Scriveremo adesso. Voilà ce que nous avons parlé. On est à la fin. Les fils Siamo arrivati alla d'Abraham fine. Ecco quello che abbiamo parlato, i figli di Abramo et les fils e i d'Israël. figli di Israele. Donc, on ne peut pas jalouser ça. Non possiamo avere della Quand un peuple gelosia in veut questo. s'unir, ils ont des problèmes Quando un popolo internes. ha dei problemi Ils vont les interni, régler. lo Et metteranno a nous, posto. les E noi nations, le nous nazioni, les fils noi d'Abraham, figli di Abramo, avec nos prières con le doivent nostre être preghiere, dirigées le nostre preghiere devono essere fatte sur la connaissance ou sur les prophéties con la bibliques. conoscenza o con le profezie bibliche, Non des prières en base non des intérêts religieux non delle preghiere in base degli interessi religiosi ou o économiques economiche ou que sais-je encore. o quel che sia. Regarde, les Guardate, mots, j'ai écrit ici les mots, on peut l'écrire ici. Ah, tu peux changer j'écris dans le tableau. due. Comment? Page 2. Page 2, comment? Où est-ce qui? Où est page 1? J'écris ici. Ouais, page 2. Tu retournes avec les locaux sur tout ça là. Alors, j'écris maintenant Évron, Révron. Ben. Alors, regarde Révron, hein? Je l'ai écrit ici. La racine, c'est La radice è ret, pardon. ret. Voilà, en hébreu c'est ça, ret. Non. Attends, c'est bête. Attends, on efface. Comment effacer? Ah, ok. Alors, voilà. Quand on voit Révron, chez nous, on dit Hébron. Hébron ne veut rien dire. Hébron non vuol dire Mais regarde niente. Révron. Guardate, La racine, c'est ici. Alla radice. C'est 3 lettres. Sono queste 3 lettere. Regarde. Ret. Bête. Vête. Et à la fin, Resh. Voilà. Cette racine. Questa radice. Que veut dire cette racine? Cosa vuol dire questa radice? Vient du verbe. Viene dal verbo. Unir. Unire. Voilà. Unir. Tu vois Révron? Unir. Ecco, Évron, unire. Unir. Oh là là. Unir. Unire. Voilà. Révron, c'est le lieu de l'unité. De l'unità. Voilà. C'est le lieu où les gens vont s'unir. È il luogo dove le persone si raduneranno. Qui vient? Che viene du mot dalla parola ribourg. Si on ajoute un vav ici, aggiungiamo un vav qui, ici, ça devient, regarde, diventa ribourg. Ça devient ribourg. Voilà, ribourg. Oh là là, ribourg, est-ce que ça se voit là-bas? Il est quelle heure on termine? Ribourg. Qu'est-ce que ça veut dire ribourg? Cosa vuol dire ribourg? Ribourg veut dire connexion. Vuol dire connessione. Liaison. Unité. Donc, Hébron là. Le lieu de Hébron que Jacob a envoyé. Da Hébron, Yosef, c'est pour unir ses frères. Donc, l'unité des frères. C'est l'unité. Raver, ce mot Raver veut dire aussi ami. E questa parola Haver vuol dire anche compagnon. Amici. Voilà. Compagnia. Tout est là dans la Torah. Tutto la amico, solution compagnia. est là. Donc, cette unité-là, nous devons aider ce peuple dobbiamo aiutare questo popolo à s'unir. A unirsi. Non
dans politique. Non, 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 No, non. con On parle, politica. regarde, on parle Qui si de la parla, Torah, de la si Bible. parla della Torah, della Donc, Bibbia, l'unité dans la Torah, l'unità nella Torah, dans les mitzvot, nei dans les mitzvot, prières. nelle preghiere. Israël doit accomplir Israele deve ce adempiere que les mitzvot que Hachem les a dit i d'accomplir. mitzvot che Hashem le ha detto di adempiere. Voilà. Ecco, Donc, c'est-à-dire, vuol dire, ne cherchons pas non cerchiamo à inventer des a inventare des le solutions. soluzioni. On nous dit, Ci regarde, c'est très dicono, simple. è Prie semplice, pour ce peuple prega per qu'il questo retourne popolo dans la Torah che rientra nella et Torah faire les mitzvot. e fare Qu'est-ce que i nous mitzvot. cherchons, surtout nous Che les cosa chrétiens? cerchiamo, soprattutto noi cristiani? Je parle avec des gens. Parlo con delle persone, On sait sappiamo notre prédication, le nos nostre prédications. predicazioni. Ah, Israël va retourner, il va reconnaître Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y Israele a à deve voir? ritornare, deve riconoscere Gesù, ma che Qu'est-ce qu'il y a cosa à voir, c'est c'entra? que la Torah, la Bible est en train de dire. Cosa c'entra con quello che sta dicendo la Bibbia? Avram là, Abramo lì, l'hébreu, l'ebraico, c'est lui qui a è lui, révélé à l'humanité è lui che ha rivelato all'umanità le Dieu Dio, Erad, un, Dio pour uno toute per l'humanité. tutta l'umanità. Yeshua, Jésus, Yeshua c'est les Gesù Juifs è qui giudeo ont révélé Jésus pour à toute l'humanité. che ha rivelato l'amore verso il prossimo a tutta l'umanità. L'amour de l'humanité, L'amore verso il prossimo a tutta ça l'umanità. vient des explications du fils d'Israël. L'amore dell'umanità viene dai figli di Israele Et ils nous ont révélé Yeshua. e ci hanno rivelato Yeshua. Alors, si on est là, Se siamo lì, il faut que Israël se convertisse. Israele deve convertirsi. Il y aura des problèmes. Ci sarà dei problemi. Il y aura des problèmes. Ci sarà dei problemi. Pourquoi il y aura des problèmes? Perché ci sarà dei problemi? Le même mot, Perché regarde, la stessa vous voyez parola, la racine. vedete la La racine, radice? c'est ça. La radice è questo. Ret, pardon. Het, Ret, vet, vet regarde, vet, e resh, unir. unire. Maintenant, si on renverse Adesso si rovesciamo les lettres, le lettere. regarde, nous Guardate, allons prendre ça. Regarde, prendiamo, on termine. stiamo finendo. Ret, Prendiamo la lettera ret, het. Au lieu de mettre bête, on e prend invece di mettere bet, prendiamo resh, resh, et puis à la fin, on e a alla fine abbiamo bet. Voilà. On a renversé seulement des Abbiamo lettres. rovesciato solo Regarde. le lettere. Les bêtes ici. Ça, c'est le professeur Chaim Wiesman d'Israël. Questo voilà. Sono insegnanti Voilà. del professor Chaim Wiesman. Raver, ami, amitié, connexion. Amico, mais si on renverse des lettres, nous avons le lettere, rêve, abbiamo qui veut dire l'épée, che vuol dire spada, la glaive, la guerre. Spada, la guerra. Voilà. Ecco. L'homme, c'est nous. Siamo Dieu nous a tout donné. Hashem ci ha dato comment tutto. on peut résoudre des problèmes selon sa parole? Possiamo risolvere i problemi secondo la sua parola. Quelque chose qui ne va pas, se vediamo qualcosa che non va, nous avons renversé des choses. Vuol dire che abbiamo rovesciato le cose. On nous dit Revron, si dicono qui vient du mot Raver, che viene dalla parola Raver, unità. Prions pour l'unité de ce peuple. Preghiamo per l'unità di questo popolo. Toi tu viens, non. Tu vieni. Il faut que ce peuple devienne des chrétiens. Questo popolo deve diventare cristiano. Il doit devenir comme nous. Devono diventare come noi. Là, lì, tu renverses la notion de l'unité. Ça devient rêve, qui veut dire la guerre. Che vuol dire la guerra. Guerre idéologique. Guerre que nous voyons. La haine vient de là. L'odio viene di là. Voilà la haine. Ecco l'odio. Parce qu'il ne veut pas devenir des chrétiens. Il y a une haine. Pourquoi? Parce que
moi, j'ai renversé Perché des io ho notions. rovesciato J'ai le renversé la nozioni, parole de ho l'Éternel. rovesciato la Voilà parola pourquoi dell'Eterno. il est dit vers la fin, E per la questo che è detto dernière verso la fine, bénédiction, l'ultima avant benedizione, qu'arrive la fin, prima che Yeshua arriva la dit fine, Yeshua ha detto la parole la de parola l'Éternel, dell'Eterno, les évangiles degli du Evangeli, royaume, del de la regno, paix della pace, sera prêché sarà par toute l'humanité. predicato Quel in est cet tutta évangile? l'umanità. Yeshua E parle quale è de questo la Bible Evangelo? dans son Yeshua essence parla della Bibbia nella sua essenza, en hébreu. in ebraico. Et ça a déjà commencé. Ha già Et nous iniziato voyons devant nos e yeux vediamo davanti a noi, nei nostri occhi, l'unité l'unità en Israël. in Israele. Alors, tout ce que nous voyons, Tutto quello che noi vediamo, nous devons ouvrir l'œil, dobbiamo aprire gli que occhi, nous approchons che ci vers approssimiamo l'accomplissement verso l'adempimento de la promesse della promessa que Yeshua a dit, che Yeshua ha detto: je vous donne la paix, vi je do vous la laisse mia ma paix, pace, vi lascio non la mia comme le pace, monde vous donne. non come il mondo vi dà. Reçois cette paix, Riceve questa pace, cette paix questa à pace travers cet enseignement. attraverso questo Prie pour insegnamento. Israël, Prega per non Israele, pour la conversion, non per mais la pour conversione, l'unité ma per dans la l'unità Torah. nella Torah. Et prions aussi E preghiamo anche pour tous ces temps difficiles de per guerre, questo tempo difficile della guerra, que Dieu protège les malades, che guérit les Hashem malades, protegge i les malati, lo victimes. guarisce Nous prions pour les vittime, victimes. preghiamo per le vittime, Nous prions pour les malades, preghiamo per i pour toute malati, per l'humanité. tutta l'umanità, Akadosh Baruch a Kadosh que sa Baruch Hu, promesse che la sua que le promessa, monde attende che il mondo sta est déjà aspettando, là è già lì devant nous. davanti a noi. Baruch Ata Adonai, Amevarer et Amon Israël, Bashalom, Hamashiach Chitkenu, Amen, Ve Amen. Shalom, shalom, Leitraot, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Leitraot, Leitraot.